वो वाला दिखा रेड रेड हाँ रेड वाला रेड 1100 रुपया ना डिस्काउंट है कुछ फिक्स प्राइस है तो আপনার কিন্তু মানে ফিক্স প্রাইসে সবকিছু কিনতে হবে যাই কিনবে ফিক্স প্রাইস लेडीज का कार्डिगन है क्रॉप टॉप होगा आपको लॉन्ग्स में है लॉन्ग कोटीज है लॉन्ग कोटी शॉर्ट कोटी और बहुत सारे आइटम्स है जैसे टॉप है स्लीवलेस है सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ये रेस्टोरेंट लो 1200 টাকা आइए आप लोग हमारे मार्केट में विजिट कीजिए थैंक यू কিছু মানুষ গিরগিটির মতো রং বদলায় আর এই রং বদলানো মানুষগুলো চিনতে খুবই কষ্টকর সবার জীবনে কম বেশ ধরা দেয় এই রং বদলানো মানুষগুলো আর তেমন প্রকৃতিও তার রং বদলায় ঋতু পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত আর এই শীতকাল আসতেই সবার জরুরি হয়ে ওঠে শীতের পোশাক তাই আজ শীতের পোশাক দেখতে চলে গেলাম ভুটানিদের স্টলে মানে ভুটানি মার্কেটে তো প্রচণ্ড গরমের দাবাদাহের পর এখন কিন্তু শীত চলে আসলো আর এই শীতের মরশুমে আজকের ভিডিওটা থাকবে আপনাদের জন্য অন্যরকম কেমন ভিডিও আজকে আমরা যাচ্ছি আগরতলা শহরের সুদূর ভুটান থেকে আগত ভুটানিদের স্টলে মানে ভুটানি মার্কেটে তো প্রথমে আপনাদের লোকেশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হলো বটতলা বাজার আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হলো বটতলা শিব মন্দির মানে বটগাছ আর এটা হলো ফ্লাইওভার আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ফল দোকান আছে এই ফ্লাইওভারের ঠিক অপোজিটই এদিকে অনেক ফল দোকান আছে এটি অপোজিটে আছে ভুটানি মার্কেট তো চলুন ভিতরে ঢুকে আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি প্রতি বছরই ওরা আসে এই আগরতলায় প্রথমে হতো চিলড্রেন পার্কে 4-5 বছর ধরে এই টিআরটিসিতে হচ্ছে এটা হলো বটতলা টিআরটিসি গেট বা টিআরটিসি গ্রাউন্ড তো চলুন ভিতরে গিয়ে আপনাদের দেখাই এবার শীতের কালেকশন দেখুন এদিক থেকে শুরু প্রথম দোকান দেখাচ্ছি প্রচুর সোয়াটার মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রচুর সোয়াটার তো চলুন আপনাদের দেখাই আর এগুলোর রেট আমি দাম বলে দিচ্ছি আপনাদের প্রচুর কালেকশন মেয়েদেরও প্রচুর কালেকশন আছে এই ভুটানি মার্কেটে এই ভুটানি মার্কেট কিন্তু আগরতলায় আসে 2001 সালে তারপর প্রতি বছরই ওরা আগরতলা শহরে আসেন এই ভুটানি মেলা নিয়ে এখন অনলাইন শপিং এর যুগেও ওরা কিন্তু ভালোই ব্যবসা করেন এই আগরতলা শহরে लेजी ब्लेजर भैया कितना का है ये वाला अच्छा 2400 মানে 2400 টাকা এটা আর এখানে কিন্তু একদম ফিক্সড প্রাইস आपके यहाँ तो फिक्स प्राइस है ना ठीक है একদম ফিক্সড প্রাইস কিন্তু দেখুন এগুলো খুব ভালো এগুলা একদম কিন্তু একদম মানে বাচ্চাদের বড়দের সব ধরনের কালেকশন পেয়ে যাবেন এরকম আছে বিভিন্ন কালারের ব্লেজার একদম বিভিন্ন ধরনের দেখুন জুতো পেয়ে যাবেন আপনারা 300 টাকা এগুলো মানে ঘরে পরার জুতা 300 টাকা করে এগুলো আছে এদিকে প্রচুর জুতা ব্লেজার বিভিন্ন দামের আছে এগুলা এটা আছে 1600 টাকা এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কালার পেয়ে যাবেন প্রচুর কালেকশন আছে আর এদিকে হলো বাচ্চাদেরও বিভিন্ন কালেকশন এটা আছে 600 টাকা বিভিন্ন রেটের আছে বিভিন্ন দামের
এইদিকে আর এই দোকানটা দেখতে পাচ্ছেন মানে ছেলেদের সব ড্রেস। कब तक चलेगा ये तुम्हारा? कब तक चलेगा? जनवरी तक। हम लोग तो जनवरी तक सामान रहेगा नहीं, हम बोल नहीं सकता। हाँ, सामान तो खत्म हो जाएगा ना। इसके एक से चल देना अलग अलग ही रखना अलग अलग। ये वाला कितने का है? बिल वाला 1100। सब कुछ इसमें है। 1100। वैसे स्लिप नहीं मिलता। ये स्लिप ठीक है, ये सब कुछ इसमें। ट्रैक पैंट 8 नंबर दुकान का सब कुछ। वो वाला दिखा, रेड हाँ रेड वाला इसका कितना है? एक शर्ट है या जैकेट? ओह अच्छा अच्छा, एक ही साथ देगा ना अलग अलग भाई दादा, एक ही साथ पेमेंट करना अलग अलग। 1100 টাকা এটার দাম। 1100 रुपये ना? डिस्काउंट है कुछ? फिक्स प्राइस है। কিন্তু তো আপনার একটু মানে ফিক্স প্রাইসে সবকিছু কিনতে হবে, যাই কিনবে ফিক্স প্রাইস। দেখুন এরকম শার্ট। কথা বলবো এখন আরেকজন দোকানদারের সাথে, চলুন। हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते भैया, बोलिए। कहाँ से है आप लोग? हम लोग बुढ़िया है, बुढ़ानी का है। अच्छा अच्छा, तो सब जो आपके इधर ये प्रोडक्ट है हाँ जी। तो भूटान का भी है या इंडिया का, दिल्ली का? भूटान का भी है, इंडिया का भी है, नेपाल का है, सब मिक्स है। हाँ जी हाँ जी। कितने दिन तक है आप लोग? हम लोग 3 महीने के लिए, नवंबर दिसंबर जनवरी तक 3 महीने के लिए आते हैं हर साल। तो ये वाला नया डिजाइन रख रहे हैं? हाँ जी, ये वुलन में शर्ट है, ये वाला जैसे ऐसे में आएगा आपको, वार्म के लिए अंदर में ऐसा वाला फर वाला आएगा, गर्म के लिए। और वैरायटी बहुत होगा, और जैकेट्स में चाहिए जैकेट्स में मिलेगा आपको। प्राइस जैसे 1000, 1100, 1200 ऐसे में आएगा सब। ये देखिए, ये वाला देखना है, ये देखिए ऐसे में आएगा। इसका प्राइस क्या है? ये 1100, 1000 ऐसे में आएगा। इसका अंदर में ऐसा वाला फर में आएगा, गर्म वाला, ऐसा गर्मी वाला है। विंटर का आएगा आपको, सब वार्म वाला मिलेगा सब। ऊपर का जैकेट्स होगा आपको, बहुत साइड में आएगा, जैसे कि ये वाला है ना, ऐसा वाला जैकेट आएगा आपको। ये जैकेट आएगा बहुत साइड में आएगा, दोनों साइड। प्राइस आपको 1500 ऐसा में आएगा, 1500 आएगा, 1400। हाँ जी, बहुत साइड 2 in 1 में आएगा ये सब। हाँ, वैरायटी तो बहुत मिलेगा आपको, हर चीज़ मिल जाएगा, लेडीज़ का, बच्चे का, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। हुडी का आपको पड़ेगा 1200 का पड़ेगा। स्टार्टिंग प्राइस कितना है? स्टार्टिंग आपको 1000 का भी है, 1200 का भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ जी। और आपके डिस्काउंट है या फिक्स है? डिस्काउंट नहीं होता हमारे यहाँ, तो फिक्स रेट होता है, एक ही रेट होता है। हाँ जी, बहुत साल आगे से एक ही रेट चलता है, फिक्स। और इसका हाफ का? हाफ का आपको 1300, 1500 अलग अलग मिलेगा। क्या क्या मिलते हैं आपके इधर? सब कुछ है, आपको क्या चाहिए, लेडीज़ का चादर लेगा, जेंट्स का स्वेटर लेगा, सब कुछ है भैया। और बॉयज़ का क्या क्या है? बॉयज़ का जैकेट है, हुडीज़ है, आपको हाफ जैकेट मिलेगा, फुल जैकेट्स भी है, ऐसा गबरम का लोअर भी मिलेगा, ट्रैक लोअर भी मिलेगा ऐसे में। ट्रैक का पूरा प्राइस बता दीजिए। ट्रैक में आपको 900 का पड़ेगा ये सब, गर्मी वाला। हाँ जी, ये सब फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी ऐसे में आते हैं ये सब, है ना। हाँ जी हाँ जी। और आपका क्या स्टॉक और भी आएगा या? नहीं, फिलहाल तो हम लोग अभी यही स्टॉक ही खत्म करना है अभी तक। हाँ जी हाँ जी। 3 महीना तो आप लोग? हाँ जी हाँ जी, हम लोग तो जनवरी लास्ट तक ही रहते हैं, नवंबर दिसंबर। आप लोग अगरतला में आ रहे हैं? अगरतला में तो बहुत साल हो गया, कम से कम 42 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया, पर मैं आगे कम से कम 22 साल ऐसे, मैं 2002-3 से आया मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और ये वाला कितना स्टार्टिंग में आपको? ये राउंड नेक में आपको 600, 800, 1000 ऐसे में आएगा ये स्वेटशर्ट में। हाँ जी। और लेडीज़ का जो स्वेटर वाला है? लेडीज़ तो आपको बहुत वैरायटी होगा, लेडीज़ में तो वैरायटी बहुत मिलेगा, जैसे कि आपको 500 से स्टार्ट हो जाएगा आपको ना, 500 में मिलेगा, 800 में मिलेगा, 1000 में मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेडीज़ का कोट भी होगा, लेडीज़ का कुर्ती भी है, सब कुछ है आपको। हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। और सही है? हाँ, ये वाला देखो देखो, देखो फुल का देता हूँ, প্রচুর কালেকশন। তারপর চলে আসলাম আরেকটা দোকানে, এখানেও প্রচুর কালেকশন দিয়ে আছে, লেডিস, এটি চাদরও আছে মহিলাদের।
আমার ড্রেসটা বদলা অর্ডার দিছি কালারটা ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো প্রচুর কালেকশন এসছে এখন পর্যন্ত স্টক মাত্র ঢুকলো তো স্টক আস্তে আস্তে রেডি হচ্ছে সব লাগানো হচ্ছে প্রচুর স্টক প্রচুর ये सब कितना का है प्राइस सब प्राइस अलग अलग 1850 का भी है 1750 वाला भी है 1700 का भी है अच्छा अच्छा 2500 वाला भी है 2600 वाला 2450 वाला भी है सबका अलग अलग रेट है हाँ अरे चादर कितना का है वो वाला अलग अलग रेट है स्टार्टिंग कितना है स्टार्टिंग 950 अच्छा 950 से स्टार्टिंग है 250 और 250 से स्टार्टिंग अच्छा अच्छा তো চাদর পেয়ে যান আপনারা 250 টাকা থেকে স্টার্ট তারপর অনেক রেঞ্জের আছে দেখো দেখো টুপি আছে এগুলো টুপিও আছে এখানে লেডিস টুপি 220 টাকা দেখি টুপিটা দাও তো আরেকটা এরকম ড্রেস আছে খুব সুন্দর মেয়েদের খুব সুন্দর আছে ড্রেসটা আর এটা প্রাইস আছে 800 টাকা 800 টাকা তো এখন কিন্তু সবেমাত্র স্টক ঢুকলো তো আপনারা কিন্তু এখন যদি আসেন অনেক কালেকশন পেয়ে যাবেন এই ভুটানি মার্কেটে তো একজন ম্যাডাম আছে ভুটানি मार्केट है तो उनके साथ কথা বলবো नमस्ते मैम तो आपका मार्केट का नाम क्या है भूटानी मार्केट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कितने साल से मतलब अगरतला में आ रहे हैं 2004 कॉलेज ख़त्म के बाद यहाँ आए थे फर्स्ट सितंबर 20 में यहाँ पहुँच गए थे फिर वहाँ पे हम लोग ऑफिस में जाना होता है जगह का पूरा वो करके फिर हम लोग नवंबर 1 में दुकान शुरू किया था फर्स्ट अच्छा अच्छा तो आपके यहाँ पर मतलब क्या देख तो रहे बहुत कलेक्शन है तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों कलेक्शन है अच्छा अच्छा और लेडीज़ में क्या क्या मिलता है आपका लेडीज़ का कार्डिगन है क्रॉप टॉप होगा आपको लॉन्ग्स में है लॉन्ग कोटीज़ है लॉन्ग कोटी शॉर्ट कोटी और बहुत सारे आइटम्स है जैसे टॉप है स्लीवलेस है सब कुछ मिलेगा यहाँ पे कार्डिगन तो होगा और स्वेटर वगैरह में जो लेडीज़ का जो स्वेटर है वो स्टार्टिंग प्राइस कितना है एकदम कम में स्टार्टिंग में होगा 350 से हो सकता है क्योंकि हम लोग लोएस्ट वाला लाते नहीं है ज़्यादातर लेकिन किसी एक के पास 300 भी हो सकता है लेकिन लोएस्ट में है ना और जो लोग बोलते हैं कि भूटान से ही क्या आते हैं या मतलब इंडिया का भी कुछ सामान दूसरे साइड से भी आते हैं एक्चुअली ऐसा है कि ये मटेरियल सब आता है तिब्बत चाइना से है ना अभी तिब्बत चाइना के अंडर में है वहाँ से आता है रॉ मटेरियल सब है ना फिर बनाता है हम लोग इंडो टिबेटन एसोसिएशन बोल के पंजाब में होता है जहाँ पे पोर्ट होता है पोर्ट एरिया से मशीन बहुत अच्छा है वहाँ पे है ना तो वो इंडिया में ही बनता है पंजाब में लुधियाना में तो आता है वहाँ से और कुछ कुछ सामान हम लोग अपनी जगह से लेके आते हैं जैसे बुना हुआ कुछ कुछ लेके आते हैं बाकी मटेरियल ज़्यादातर तो डिमांड ज़्यादा है सामान का डिमांड ज़्यादा होने से फैक्ट्री में ही बनता है इंडिया में ही बनता है बाहर से आने से इम्पोर्टेड हो जाएगा और रेट भी ज़्यादा हो जाएगा आप लोग मतलब कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग जो इधर आए अगरतला में कहाँ से रहने वाले हम लोग रूम लिया हुआ है यहाँ पे सभी ने अपना अपना अलग अलग फैमिली है ना तो 12 लिया हुआ है यहाँ पे नहीं आप लोग तो अगरतला में रह रहे हैं मतलब कहाँ से है आप लोग आपका मतलब घर कहाँ पर मैं एक्चुअली अभी इंडिया में ही रहती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड अरुणाचल से है तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ सेटल्ड हूँ अभी सब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सेल लगता है हर समय तो आप लोगों का जो मार्केट है ये कितना दिन तक रहेगा कितना तारीख तक रहेगा यार 3 months के लिए जनवरी नवंबर 1 से जनवरी 22nd 23rd तक रहेगा हम
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। তো শুনতে পেলেন কি মানে 3 মাস থাকবে আগরতলা এই ভুটানি মার্কেট। তো 3 মাসের মধ্যে সেল দেবে বা এখানে থাকবে 3 মাসের মধ্যে। তো সেটাই, তো চলুন আবার দেখাচ্ছি। এখানে আছে একটা 1200 টাকা দাম, এটা একটু আনকমন ডিজাইন আছে। जेंट्स स्वेटर कितना में स्टार्टिंग है प्राइस? 850 से स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा, প্রচুর ডিজাইন। এদিকেও আছে লেডিস সোয়েটার 750 থেকে, খুব সফট কিন্তু কাপড়গুলো। এটা সুন্দর লাগছে, খয়েরি কালারটা। তো একটা দেখছে, দেখা যাক, একদম সফট। হাতা নেই, देखा जाए। इसका स्टाइल क्या है इसका? अच्छा अच्छा, क्या प्राइस क्या है इसका? 1200। এটা হলো 1200 টাকা, আমি জিজ্ঞেস করলাম। একটু ইউনিক স্টাইল আছে, এখন কিন্তু প্রচুর মানে কালেকশন আছে। তো আমার প্রথম ওরা মাত্র বসেছে, তো যদি এখন আসেন প্রচুর কালেকশন পাবেন, কিন্তু আস্তে আস্তে কালেকশনটা মানে কমে যায়। আমি যা দেখতে পাই প্রতি বছর, আমরা ছোটবেলা থেকে আসি ভুটানি মার্কেটে, আগে বসতো চিলড্রেন পার্কে, এখন বসে এই বটতলা টিআরটিসিতে। আস্তে আস্তে কালেকশনটা কমের দিকে চলে যায়, যত দিন যাবে, যত ঠান্ডা পড়বে। এখন একটু ঠান্ডাটা কম, তার জন্য প্রচুর কালেকশন আছে। ব্লেজার ওয়েস্টকোট পেয়ে যাবেন। এদিকে আছে মাফলারটা অনেকেই ইউজ করেন, দরকার মাফলার 250 টাকা। এই মাফলারগুলো অনেক বিভিন্ন কালার আছে। মাফলারের পরে তারপর আরেকটা স্টোরে যাচ্ছি। এদিকেও দেখুন মেয়েদের হাফ 850, 850 টাকা হাফ আছে। এদিকে আছে লং সোয়েটার, এদিকে অনেক সোয়েটার বিভিন্ন ধরনের 1050 টাকা। দেখুন এটা আছে 1000 টাকা, বিভিন্ন রেটের আছে। এদিকে একটা আছে পিঙ্ক কালারের মধ্যে, এটা আছে 1100 টাকা। দেখুন এদিকে প্রচুর চাদর, এদিকেও আছে বিভিন্ন, এগুলো নতুন ডিজাইনের, প্রাইস আছে 1000 টাকা, বিভিন্ন কালারের আছে। দেখুন প্রচুর কালেকশন, কিন্তু আপনারা যদি মানে এখন শীত আরম্ভ হয়েছে, যদি এখনই আসেন আপনারা তো পেয়ে যাবেন, কিন্তু অনেক কালেকশন, অনেক ভ্যারাইটি আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরে এগুলো থাকে না। আছে প্রচুর কালেকশন। দেখুন ড্রেসগুলো খুব সুন্দর, দেখুন 1150 টাকা এগুলো। পিঙ্ক আছে, রেড আছে, এবেলা দেখে না 17, হ্যাঁ 1700, 1700 টাকা বলছে এগুলো। তো এটাই ভুটানি মার্কেট। ठीक है, आइए फिर आप लोग आइए हमारा मार्केट में, भूटानी मार्केट में विजिट कीजिए सब लोग,
और हम लोग पहले आगे शकुंतला में लगाता था, अभी कोरोना के बाद से हम लोग इधर में बोरतला का है, ये जो TRTC पुराना जो एड्रेस है इसके सामने जो गैस ऑफिस में हम लोग यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम हाँ जी, फ्लाईओवर के ब्रिज के सामने बगल में है, बोरतला का मार्केट का ऑपोजिट साइड में हमारा वाला गेट, साइन बोर्ड वगैरह साइन गेट सब मिल जाएगा आपको। आइए आप लोग हमारा मार्केट में विजिट कीजिए। थैंक यू। তো বেরিয়ে পড়লাম ভুটানি মার্কেট থেকে। এখন পাশেই আর একটা নতুন মার্কেট খুলেছে ভুটানি মার্কেটের মতোই। তো চলুন ওইদিকে গিয়ে আপনাদের দেখাই ওই মার্কেটটা কীরকম। তো চলে আসলাম আরেকটা মার্কেটে, পাঞ্জাব উলেন সস্তা বাজার মেলা। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ভুটানি মার্কেট, এটার পাশেই পাঞ্জাব উলেন, এটা নতুন খুললো এই বছর। তো চলুন ভিতরে ঢুকে দেখাই আপনাদের। ভুটানি মার্কেটও আছে, আর আগরতলা শহরে তো বিভিন্ন দোকানে আপনারা শীতের পোশাক পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যেখানে ভালো লাগে সেখান থেকে কিনতে পারেন। ভুটানি মার্কেট হোক, শকুন্তলা মার্কেট বা প্রচুর মার্কেট আছে আগরতলা শহরে, আপনারা যেখান থেকে ইচ্ছে কিনতে পারেন। তো আমি দেখালাম, ইনফরমেশন দিলাম যে ভুটানি মার্কেটও আছে বিভিন্ন কালেকশন। আছে প্রচুর, এগুলো 400 টাকা করে, সবসে সস্তা এগুলো হলো আপনার 400 টাকা করে। যা কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন সব 400 টাকা। আর এগুলো হলো 500 টাকা করে, একটু লং, এগুলো সব লেডিসই দেখতে পেলাম। মার্কেটে সব লেডিস, জেন্টস কিন্তু পাবেন না এই মার্কেটে, সব লেডিস। আর এগুলো হলো 200 টাকা করে। এখানে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো অনলি 200। লো না লো, দেখুন 200 টাকা করে। এগুলো যা দেখতে পাচ্ছেন সব 200 টাকা। এখানে যা আছে সব 200 টাকা করে, যা নেবেন শুধুমাত্র 200। এখানে লেখা আছে 200 টাকা। তাই আমরা পছন্দ করে আপনারা দেখে অবশ্যই কিনবেন। বারবার বলে দিচ্ছি, এটা কোনো প্রমোশন ভিডিও না, আপনারা এসে দেখে ভালো লাগলে কিনবেন, না হলে আগরতলা শহরে বা বিভিন্ন মলে অনেক আছে। এগুলো আছে 500 টাকা করে, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব 500 টাকা করে, সব লেডিস। এটা আছে, এগুলো আছে মোটামুটি, কিন্তু ভুটানি মার্কেটেই কালেকশনটা বেশি আমি দেখি। একটু গ্লেজ মানে গ্লেজেবল ড্রেস করতে পছন্দ করেন ওদের জন্য, যেটা অনেক XXL। চলো তো ভিডিওটা কেমন লাগলেও অবশ্যই আপনারা জানাবেন। আগরতলার এই ভুটানি মার্কেটের ছোট্ট এই ভিডিওতে অবশ্যই একটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি সবাইকে।